Sunshine parents and students, how are you today? Yes, I hope you are amazing, and then Miss Ray hope we stay healthy, parents and students ya. Okay, so you can prepare your book and then open page 56 until 60. Dari halaman 56 sampai 60. But the first one, you can open page 56 halaman 56 dulu ya. Okay, this is okay, kids, repeat after Miss Ray to say the date. Today is Tuesday, 20 October 2020. Yes, lesson 3. This is our topic for today about comparing numbers. Ya, in bahasa membandingkan angka. Great. Yeah. So if you open your book page 56, kalau anak-anak Miss buka halaman 56, you can find this, anak-anak bisa dapatkan ini about lesson 3 comparing numbers, membandingkan angka. Number 1, set A. How many circles in the set A, kids? Ada berapa lingkaran-lingkaran di set A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah, there are 12 circles. Part B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, there are 10 circles. So, it means set A has two more than set B. Itu artinya set A mempunyai 2 lebih dari set B. Karena apa? Karena jumlah di set A lebih banyak daripada set B. Berapa banyaknya? 2. Perbedaannya adalah 2 angka lebih banyak set A. Then, set B has 2 fewer than set A. Set B mempunyai 2 lebih sedikit dari set B, set A. Ya, karena apa? Karena jumlah di set B ini lebih sedikit, hanya 10, sedangkan di set A ada 12. Perbedaannya adalah 2. Set B lebih sedikit dari set A. Great. Okay, so kids, 12 is greater than 10. 12 lebih besar dari 10. Iya, 12 lingkaran pasti lebih besar dari 10 lingkaran angkanya. Next, 10 is more than 12. 10 lebih kecil daripada 12 karena jumlahnya juga sudah berbeda. Set B lebih sedikit. Next, the second example, number 3. You can open your book, page 58, halaman 58. Compare 13 and 15. Bandingkan 13 dan 15. Which number is greater? Oke, mana angka yang lebih besar? 13 or 15? How much greater is the number? Ya, berapa jumlahnya? Jumlah besarnya. Artinya apa? Berapa jumlah perbedaan dari 13 dan 15? Berapa angka berbeda? Oke, next. You can see these boxes. Coba anak-anak lihat kotak-kotak ini. The first ya, 13. Oke, kids, look at the tens. Coba lihat anak-anak lihat yang puluhan, tens. Oke, if you count the cubes or the boxes ya, ini ada 10. 10 because 10 and 3 make 13. Same with number 15. 10, if you count this one, this is 10, 10, and then 5 make 15. 10 dan 5 menghasilkan 15 kalau dijumlahkan. Jadi untuk bagian puluhan itu nggak ada perbedaan. Oke, ignore about 10. Abaikan yang puluhan. So look at ones. Oke, look at ones. For 13 itu ada 3 ya di bagian satuan. 3. And then in 15 have 5 for the ones. Oke, ada 5. So 3 and 5, which number is greater? Yes, of course 5. 5. So same with Miss Rese just now, the tens are equal. Okay? Puluhan ini sama, jadi nggak perlu dihitung karena ini tetap jumlahnya 10. So we compare the ones
Kita hanya bandingkan yang satuannya saja, 3 and 5, 3 dan 5. Compare the ones, so it means 5 is greater than 3. 5 lebih besar dari 3. Okay, great. Next, 15 is greater than 13 by 2. In bahasa, 15 lebih besar daripada 13 dengan 2. Karena apa? Perbedaannya adalah 2 angka. How much greater is the number? Iya, jawabannya tuh. Perbedaan dari 13 dan 15 itu 2 angka. If we make minus, 15 minus 13 is equal to 2. 15 kurang 13 adalah 2. Okay, next. Number 4. No, number 6. Okay. You are focus kids, and then you can open your book, page 59, halaman 59. Compare 14, 11, and 16. Compare 14, 11, and 16. Kita mau disuruh bandingin 14, 11, dan 16 ya. Look at the flowers. The red flowers is... Okay, repeat. The red flowers, okay, bunga-bunga yang berwarna merah, okay, are 15. The yellow flowers are 11. The purple flowers are 16. So, okay, which number is greater? Angka mana yang paling besar? Look at the boxes again. Coba lihat lagi kotak-kotak ini. Okay, 14. Okay, Miss Ray said just now, ignore the tens, abaikan yang puluhan karena ini sama-sama 10. Kalau kita hitung kotak-kotak ini isinya atau jumlahnya 10 semua. Okay, so you can see the ones. Coba lihat anak Miss perhatikan bagian satuan, ones, the blue color, warna biru. The tens are all equal. Okay, puluhan semuanya sama. So we can compare the ones seperti yang Miss bilang tadi ya. Kita hanya membandingkan yang bagian satuannya saja. Compare the ones. 6 is greater than 4. 6 lebih besar dari 4. And then 4 is greater than 1. Dan 4 lebih besar dari 1. Oke, itu artinya 16 is the greatest number. Oke, 16 adalah angka terbesar dari ketiga angka ini. Dari 14, 11, dan 16. Angka yang terbesar adalah 16. And then 11 is smallest number. 11 adalah angka yang terkecil. Kids, if I make box here, so it means I make a translate in bahasa Indonesia ya. So you can understand. Great. Okay, we want to do the assignment. Kita mau kerjakan latihan from page 57 until 60. Dari halaman 57 sampai 60. Do on the textbook. Kerjakan langsung di buku textbooknya, di buku bacaannya, oke? Okay? Number 2, 4, 5, 7, and 8. 5 questions, 5 numbers. Okay, just send the photo to Miss Ray. Okay, within 24 hours. Next, number 2. This is we want to do, okay? Count, write the number in each. Okay, hitung, tulis angka di setiap mana? Setiap apa namanya ini? Okay, I think you understand ya. Ini namanya kotak. Okay, so you can write here what in English kotak. Okay, and then which set has more? Set mana yang lebih banyak? Set A or set B? Just answer right kids. And then how many more? Berapa lebih banyak? Artinya apa? Berapa perbedaan antara set A dan set B? Berapa perbedaan banyaknya? Kalau anak-anak tadi jawab misalnya A lebih banyak, berapa perbedaan angka banyaknya? 1-kah bedanya? 2-kah? Okay, and then which set has fewer? Set mana yang lebih sedikit? Set A or set B? Next, what is the missing number in each? Iya,
Oke, berapa angka yang hilang di masing-masing? Ini apa namanya? Kotak ini apa namanya? Apa kita namakan tadi? Yes. Oke, kita namakan. Ini tadi grupnya namanya blank 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 A, blank 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 B. Oke, understand ya. And then blank 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 is greater than blank blank blank. Blank 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 adalah lebih besar dari blank blank blank. And then blank 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 is smaller than blank blank blank. Artinya blank 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 adalah lebih kecil dari blank blank blank. Great. Next. Number 4. Which number is greater? Oke, mana angka yang lebih besar? Example part A. 18 or 15. Oke, and then how much greater? Seberapa besar? Artinya apa? Berapa perbedaan dari 18 dan 3 dan 15? Berapa angka yang berbeda yang membedakan mereka? Sama seperti bagian B. Berapa angka yang membedakan 19 dan 17? Oke, next number 5. Same with number 4 ya. Which number is smaller? Angka mana yang lebih kecil? Oke, and then how much smaller? Berapa perbedaannya? Seberapa kecil? Oke, berapa perbedaan dari 16 dan 12, 16 dan 13? Oke, thank you. And then number 7, compare the numbers. Membandingkan angka ya. Which is the greatest? Oke, circle it. Oke, mana yang terbesar? Lingkari. Okay, example for part A, 10, 17, and 12. Just make circle. But which is the smallest? Okay, cross it. For the smallest number, you can make cross. Silang ya. Silang kalau yang terkecil. Kalau yang terbesar tadi lingkari, yang terkecil silang. Next, the last number. Compare the numbers, membandingkan angka. Which is the greatest? Circle it, okay? Which is the smallest? Cross it. Same with number 7, okay? Just make circle for the greatest number and then just make cross for the smallest number. Very good. Okay, kids, I believe you can do it, but if any questions, just ask to Miss Ray. I will teach you again. Okay, thank you everyone. Bye-bye. See you tomorrow.